Grabe. Second. Triple gapon! Wow! Woo! Uhahay. Grabe. Grabe. Okay, So, pasok na. 85! Expert 250, pasok. 85 final! 85 final Ano? in Ano nangyari na? Tantangan, South Cotabato. Andre Cruz, nangunguna. Pangalawa, Okay. Kaya Paco. Nawala si Dylan. Okay. Syra Paco, Tolentino Ombalita, Gap Avista. So nawala Dylan Fabian. Si Gap. Ayan. Yes. Wow. So Aldrich Cruz Okay, na kauna. kinakalan mo dito sa starting area Aldrich ng Cruz mga versus tanong. Syra Paco. Nagil. AJ Tolentino. Wow! Sa starting line or police. Grabe. Request me kaya mga tao mag-listen to Triple, control kasi triple. babangga na nag-start. Wow, AJ Tolentino. Hanggang lamig kung sa chain of police niya or insert. Yung mga barangay tanong, K-Pats. Palihog ko. Crowd control, please, sa starting line. Ayan, Gentle Creer, Jama Request kami sa Rejoice. starting line for our Yes, crowd Lewis. control. Dylan Fabian, triple! Grabe. Okay na dito si Jamari Kaya Joyce. napula eh. Sa mga higala. So, it's leading yapon. From Zamboanga. Aldrich Cruz, Nangunguna, Andre Cruz. Syra Paco. Pangalawa, Syra Paco. Grabe ni Bayhanan eh. Pangatlo, AJ Tolentino Ombalita. So, Pang-apat, AJ Tolentino ikatulo, si Boy ikaw Pins pa. galing pang-apat siya. Oh, Boy Pens ha, Boy Pens. Boy Pins. Boy Pens, Gab Avesta. Wow. Ala, Okay, Gab Avesta. triple yapon. Wow. Grabe naman talagang pangyayari kay Syra AJ Paco. Tolentino. Okay, waiting area. Ayan, Boy Novice Pens on Power board, Indoro. triple dong. Waiting area, Novice Power Indoro. Ayan, Dylan Fabian, gamawi na. Gab Avesta. Wow. Gab Avista. Dylan Fabian, Ombalita. So, still leading, Aldrich Cruz. Gentle Prayer from Golden Boy, from Batucan, Davao de Oro. Gentle, Jamari Renz, setter. From Occidental, Jazz. Renz and sitter tumunong. So, Syra Paco gyapon ng sikan. Grabe. Wow. Aldrich Cruz leading. Wow! Grabe. Grabe naman talaga si Syra Bay, no? AJ Tolentino. Tira ng tira. Patatat. Patatat. Grabe. Oh! Ala! Dylan Fabian! Galing! Wow! Tinirahan ni Gab Avista. Tinirahan ni Dylan Fabian. Wow! Ay! Dylan shirt! Talagang magaling. Dylan shirt! Alright. Dinagot ang mga Shirt! sobong Dylan singit-singit Fabian! ko. Shirt! Triple! Tuwara! Dinagot ang mga singit-singit Wow! ko. Mga sobo ba? Okay, Jamari Joyce from Jazz. Gab Avesta versus Dylan Fabian. Hoy! Boss Chris Maningo in the house. Boss Chris. Maing hapon na Boss Chris. Kung kita niyo mag-hapon. Kurang limbay kay Gabon, Boss Chris Bay. Wow, triple. Young rider, no? Syra Paco, triple. Boss Chris Syra Paco, Maningo ng triple. Cotton Triple! Grabe. White flag, white flag. Si Cruz, nangunguna pa rin. White flag, white flag, white flag, Okay, white flag. coming up next. Grabe. It's a Syra Paco. wonderful day of Expert 250. Nandun yung rider ni Pongtinan Hernandez. CJ Maningo. Ay, Dylan Fabian. Talaga mga pangyayari. sa mga bata. Kapat na Dylan Fabian. Ay. Anong nangyari, Ay, Boy Pins? Oh, hi. Nangunguna pa rin, Andre Cruz. Wow. Pampulo-pulo. Then kasunod. Tiga lang.
Okay, over na pala yung iba. Over na. Habol nilan. Okay, Syra, nasa pangalawa. Point. Point. Grabe naman talaga ang batang ito. Go, Syra, go, Syra, go. Papapat. Grabe niya na pa. Talo pa ang mga lalaki. Oh. So, waiting for Checkered Flag. Checkered Flag. Wow! Grabe! Checkered Flag. Aldi Aldi Cruz sa Cruz champion. Pula-Pula. 85cc. Second. Triple Yapon! Wow! Woo! Uhahay. Grabe. Grabe talaga ang batang ito. Grabe, dili basta-basta ba eh. Alright, next in line. First start, The most AJ awaited part, Tolentino. ang Expert 250. No? Inaabangan. AJ Tolentino. Expert 250. Waiting area. Fort Dylan Fabian. Novice Power Enduro class. Waiting area. Novice Power Enduro. Dylan Fabian. of Waiting course. area. Novice Power Enduro. Oh, Hoy. grabe. Pipits, Gababesta. Okay, for our crowd Oy, control, we wait. would like to request dito sa starting line kaya hindi sila magbuwis ng mga motor. Dali, Kung sabay hindi corner. magpaligad ang mga tao.